देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने सिलीगुड़ी पुलिस थाने का घेराव किया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कम से कम 26,000 शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और तब से बेरोजगार शिक्षक और शिक्षण कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दार्जिलिंग जिला राष्ट्रीय कांग्रेस ने हाल ही में डीआई कार्यालय के घेराव के दौरान शिक्षकों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में रविवार को सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी पुलिस थाने के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दिन के विरोध कार्यक्रम के साथ ही पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दिन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष शंकर मालाकार ने किया और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। আপনাদের আন্দোলন যে 26,000 যুবক যুবতী যাদের চাকরি গিয়েছে তারা শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি পুলিশ বাহিনী তাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে। তাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছি। আমরা আমাদের লড়াই আন্দোলন তাদের সাথে করব। কংগ্রেস সরকারে থাকুক বা না থাকুক, কংগ্রেস ছিল, কংগ্রেস আছে, কংগ্রেস থাকবে। আপনাদের আন্দোলন কখন থেকে শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, কটা পর্যন্ত চলবে? আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পুলিশ অগণতান্ত্রিকভাবে আমাদের আটকেছে, তাই আমরা রাস্তার সামনে বসেছি। আমরা দরকার পড়লে আজকে সারাদিন থাকবো, এই আন্দোলন চলবে। আপনার নামটা? আমি অভিষেক মালাকার, রাজ্য যুব কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট।